अस्सलाम वालेकुम नादरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नादरीन, कल जो अदालत की जानिब से एक फ़ैसला सामने आया जिसमें दो कौमी असम्बली और सेनेट के अपोजिशन लीडर्स हैं, उनको भी 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। चेयरमैन इंसानी हुकूक कमेटी साहबजादा हामिद रज़ा साहब भी उस फ़ैसले के हवाले से जो फ़ैसला आया उसमें 10 साल कैद की सज़ा उनको भी सुनाई गई है। इसी तरह दीगर रहनुमा भी शामिल हैं। हमने देखा कि उस फैसले के बाद जो पीटीआई की स्ट्रेटजी थी वो हमारे सामने आई और पीटीआई ने उन फैसलों को मुस्तरद भी किया और साथ चैलेंज करने का ऐलान भी किया है। हमने ये भी देखा है कि 5 अगस्त को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक एहतजाजी तहरीक शुरू करने जा रही है, इस्लामाबाद के अंदर भी इजाज़त मांगी गई है जलसे के हवाले से, और साथ ही साथ पंजाब के अंदर पहले से पीटीआई ने दरख्वास्त दे रखी है, लेकिन अभी तक उस पर कोई जवाब ना आने के बाद ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पीटीआई ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू भी किया है ताकि उनको इजाज़त मिल जाए। साथ ही साथ अगर हम इस्लामाबाद में एपीसी का जिक्र करें तो एपीसी ने भी जो अदालत की जानिब से फ़ैसला है और जो इस वक्त पीटीआई के साथ हो रहा है या पीटीआई जिन खदशात का इजहार कर रही है, उस हवाले से एपीसी जो अपोजिशन अलायंस एक बना है, उन्होंने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में क्या पीटीआई की जो एक हिकमत अमली है उस पर कोई असर पड़ेगा, जो एहतजाजी तहरीक है उस पर कोई असर पड़ेगा, पीटीआई क्या लाहे अमल अपनाने जा रही है, और साथ ही साथ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो इख्तिलाफात थे, एक कमेटी बनी थी, फिर एक हुकूमत की जानिब से उनको यकीन दहानी करवाई गई थी ख़ास तौर पर यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से, लेकिन उस मामले पर भी कल हुकूमत का एक फ़ैसला आया कि यूटिलिटी स्टोर्स जो हैं वो बंद किए जाएंगे, जिसको पीपल्स पार्टी ने मुस्तरद किया है। तो इन इशूज़ पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। तर्जमान बानी पीटीआई इमरान खान साहब के जो हैं वो न्याजी साहब हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। न्याजी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सर आपका भी बहुत शुक्रिया गुरमान साहब। सर, सबसे पहले तो कल के फ़ैसले के बाद अब ये कहा जा रहा है कि जो आपकी एहतजाजी तहरीक है शायद उस पर असर पड़ेगा, पीटीआई थोड़ी परेशानी का शिकार होगी। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि अब इन फैसलों के बाद आपकी स्ट्रेटजी क्या है, क्या लाहेअमल होगा आने वाले दिनों में? देखें गुरमानी साहब, एहतजाजी तहरीक पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि इमरान खान एक बड़ी जंग लड़ रहा है आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी, और वो मेरे ख्याल 96 से जंग लड़ रहा है, और ये कल के फ़ैसले अवाम भी इसके ऊपर बहस कर रही है कि ये फ़ैसले किस तरीके हुए हैं। यानी आप कहें कि एक पार्लियामेंट्री पार्टी को आपने सिस्टम से आउट कर रहे हैं, उस पार्टी को, यानी सिस्टम ही लपेटा जा रहा है। जहाँ पे अभी आपने जिक्र किया कि एक अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फिराज और एक अपोजिशन लीडर नेशनल असम्बली और एक अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली उमर अयूब और एक अपोजिशन पंजाब असम्बली अहमद बच्चर, और दूसरा वो जहाँ हमसे बल्ला भी छीना गया तो हमने जाके जिस पार्टी को ज्वाइन किया सुन्नी इत्तेहाद की हामिद रज़ा साहब जी। इन लोगों को आपने 10-10 साल सज़ा दे के, और फिर इलेक्शन कमीशन किस तरह मिल के खेल रहा है कि जब 12 जुलाई का फैसला आता है 8 जजेस का कि इम्प्लीमेंट करें, तो वो रिजर्व सीट वाला वो तो आप लिंगर ऑन करते रहे। उस टाइम सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को ना आपने तौहीन देखी ना कुछ, कभी इंटरप्रेशन के लिए भेज रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। अब आपने सारा वो रिजर्व सीट वाला भी सेनेट वाला भी जल्दी करा लिया, इलेक्शन कमीशन अपनी जो फुर्तियाँ दिखा के पहुँच गया। अब इलेक्शन कमीशन उधर से फैसला होता है, और जिस तरह इमरान खान की सज़ा का हुआ ना, अभी इधर दिलावर खान ने फैसला किया, वो वारंट नहीं गया था, इमरान खान जमान पार्क से पहले गिरफ्तार हो गया। अब इलेक्शन कमीशन का एक प्रोसीजर है जो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर कर रहा है। मैं आपका जहाँ टाइम ज़्यादा लूँ, वो मेरा ख्याल सारा पता है कि 8 फरवरी को क्या हुआ, किस तरीके इलेक्शन हुआ, किस तरीके से लोग जीते, बावजूद पार्टी को तकसीम करने 3 ग्रुप में, अलीम खान ग्रुप, परवेज़ खटक ग्रुप, फलां करके फिर आखिरी रात को हमसे बल्ला छीन लिया गया। मैं उस दिन कोर्ट में था। तो इस पार्टी ने इतने मुश्किल हालात में इलेक्शन लड़ा, अब और मुश्किल हालात पैदा कर दिए गए हैं कि पता है ग्राउंड रियलिटी का लार्जर पार्टी है, पाकिस्तान की 4 सूबों की जमात है। हर आदमी को पता है कि सिंध से हमारी कितनी सीटें थी छीनी गई जो MQM को दिलाई गई। पता है कि पंजाब में हमारी कितनी सीटें थी और इनको 17 सीटों वालों की हुकूमत दिलाई गई। अब ये 17 सीटें वाला नहीं रोक रहे, इनमें यही कमज़ोरी थी हमेशा, ये पूरे सिस्टम को लपेटना चाहते हैं। अब जो आपने बात की ना वो बड़ी अच्छी है कि ये इस पार्टी, उनको भी आपस में भी इनकी लड़ाई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, और ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेना चाह रहे हैं, और ये उसी तरह की लेजिस्लेशन फिर करेंगे जिस तरीके से 26 अमेंडमेंट आई। 2/3 मेजॉरिटी तो मिल गई है सर। हाँ मिल गई ना, मुराद है कि वो आप देखें ना, अब जो हमारे अभी तो और डिस्क्वालिफिकेशन होगी।
कम अज कम मजीद देख रहे हैं जी, ये तो नेशनल असम्बली में कम अज कम 37-38 लोग करना चाहते हैं, और पंजाब असम्बली में कभी स्पीकर का आपने देखा था, जो स्पीकर के अख्तियारात ही नहीं थे, मलक अहमद खान ने वो अख्तियार भी इस्तेमाल किया कि जी आपको जाएं डी सीट कर रहा हूँ, फिर तो आप मजीद एमएनएज और सेनेटर्स नायल होते हुए जी नायल। इसी वजह से कल गौहर खान ने कहा था, चेयरमैन ने, कि अब देखें, उन्होंने कहा कि जी आप पिछली दफ़ा जिस तरह आपने गलतियां की, पंजाब में हुकूमत छोड़ दी, फेडरल में छोड़ दी, KPK ख़त्म कर दी, लेकिन देखें अगर आप ये करने जा रहे हैं, पंजाब में भी हमारे MP फारिग कर रहे हैं, जहाँ पे भी आप करने, हमारी KPK की हुकूमत भी कहते हैं 2 महीने आपको, वो भी हमारी ख़तरे में है, यानी जिस तरीके से आप जा रहे हैं, तो हमारे पास जो बच जाएंगे, उसने कहा कि हमने फिर खान साहब से पूछना है, क्योंकि पैटर्न एंड चीफ बानी चेयरमैन वो है, कि हमने फर्दर लाहेअमल क्या करना है। अब नहीं तो फिर क्या असेंबली से इस्तीफों का ऑप्शन भी होगा? देखें ना ये, लेकिन अल्टीमेटली फैसला किस पे है? खान साहब। वो तो ऑब्वियसली है, बिल्कुल। वो लेकिन ये ऑप्शन आप खान साहब के सामने रखेंगे? जी, खान साहब के सामने, कि अब देखो कि ये हालात हैं, अब ये चंद लोग, इनके ऊपर भी कई एलिगेशन लग जाएंगे, अब हमने बैठना है, और बैठ के क्या करना है? अपोजिशन मौलाना फजल रहमान को दे दें, यानी वो अपना खेल खेलें, तो हमारा उसमें रोल क्या रह जाएगा? वैसे अगर देखा जाए तो फिर 20-25 लोगों का बैठने थे, हम खान साहब से बात करेंगे। नहीं, लेकिन अगर निकलेंगे तो सर क्या करेंगे? नहीं निकलेंगे तो देखें ना, आप मुझे हमेशा मीडिया वाले ये पूछते हैं, मैंने कहा यार देखें कि इस पार्टी ने कितनी मुश्किलात देखी, इसके ऊपर जिस तरीके से पर्चे हुए, जिस तरीके से अभी 9 मई की सज़ाएं हुई, हम तो कहते हैं कि जिसने किया उसको करें, लेकिन देखें ना, वहाँ ज़ैन कुरैशी बरी, फवाद चौधरी बरी, फलां के ऊपर किसी ने कहा कि जी, वो एक जज ने लिखा है, उसने सरगोदा, क्यों बरी हुए सर? आपके नज़दीक सॉफ्ट कॉर्नर है मैम? हाँ देखिए, मैं तो यही कहता हूँ कि हम तो नहीं मुराद है कि आप कहें कि जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनको आप देखें, स्टेट के एसेट्स हैं, पाकिस्तान मेरा है, आपका है, सबका है, कहीं भी हम माफ़ नहीं करते। माफ़ी लिखी हुई मिलिट्री एक्ट के अंदर वो सेक्शन है 142 है या 143, आप पहले आपको कन्विक्शन होगी, फिर आप माफ़ी मांगेंगे, फिर पार्डन होगा। नहीं, लेकिन सर ज़ैन कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं की थी, या शामिल कुरैशी साहब ने तो नहीं की। देखें, अब मैं फेयर ट्रायल पे उठा रहा हूँ इतराज़। फेयर ट्रायल पे जहाँ आप लोगों को उसी केसेस में, अब सरगोदा की अदालत ने पिछले जो उस FIR में जिन लोगों को एक कन्विक्ट किया ना, उसमें दो लोगों को एक्विटल की थी जी। तो ये हम पता क्या, कल हमने ये बयान भी दे दिया है कि ठीक है, और ये अदालतें कौन सी हैं? ATC कोर्ट्स हैं, जो कि कंट्रोल कर रही मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, जी उनके कंट्रोल में। अच्छा, लेकिन ये जो आप असेंबली से निकलने की बात कर रहे हैं, तो क्या फिर कौमी असेंबली और सेनेट या फिर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से भी निकलने का ऑप्शन आप रखेंगे? नहीं, देखें, अभी हम खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से क्यों निकलें कि हमारे पास पूरा मैंडेट है, हमारे 145 वो लोग हैं जो मुश्किलात को झील के आए हैं, उन्होंने इलेक्शन मुश्किल हालात में लड़ा है, और इसी वजह से गंडापुर साहब कहते हैं कि ये वो लोग हैं जो मेरे साथ खड़े हैं। अगर इनकी तरफ से देखें, वो रोज़ाना कहते हैं कि फलां, क्योंकि आपको पता है कि फैसले के बाद तो लोग आज़ाद भी तो हो गए कि हमारे साथ इतने लोग राब्ते में, फलां है, कोई नहीं, लेकिन इस मुल्क में आप क्या देख सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन सर ये जो आप एहतजाज करने जा रहे हैं, पहले तो कहा गया कि 5 अगस्त से ये तहरीक शुरू होगी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 1 दिन का एहतजाज होगा सिर्फ, तो ये 1 दिन का एहतजाज होगा या 5 अगस्त से कोई तहरीक शुरू होगी? देखें, खान साहब ने कहा पिछली मीटिंग में कि आप प्रोटेस्ट शुरू करें, ठीक है, मोबिलाइजेशन शुरू करें। इसी वजह से मैं भी 3-4 जगह पे गया हुआ था, और लोगों का बड़ा अच्छा जज्बा देखा है। कश्मीर में गया था, बल्कि यूनिटी है लोगों के अंदर। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त को इसकी पीक होगी, और खान साहब ने कहा कि उस दिन चंद दिन पहले भी ये कहा कि ये रुकेगा नहीं। अच्छा, रुकेगा नहीं, क्योंकि हमारी जो अल्टीमेटली जंग है ना, वो जंग बहुत बड़ी है, वो अवाम की जंग। देखें सर कि अवाम ने एतमाद किया है 8 फरवरी को उस आदमी के ऊपर जो जेल के अंदर बैठा है। लेकिन सर ये जो तहरीक शुरू करने जा रहे हैं, हाल ही में जो खबरें आई थी कि खान साहब के बेटे भी आ रहे हैं पाकिस्तान, तो 5 अगस्त तो करीब है, तो मतलब 5 अगस्त तक तो वो नहीं आ रहे? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि स्टेटमेंट दोबारा हमारे इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी ने भी दी है, और उनकी बहनों ने भी दी है कि जो मीडिया पे खबर आ गई गलत है, खान साहब के बेटे अपने बाप से मुलाकात के लिए आएंगे। अच्छा, ठीक है, ये स्टेटमेंट है, और वो इस वजह से कि वो मेरा ख्याल उनका राइट है मुलाकात करना। हमने कभी भी नहीं कहा कि सुलेमान और कासिम इस तहरीक को लीड करेंगे, वो खान साहब ने कहा मेरी पार्टी की लीडरशिप लीड करेगी। लेकिन सर एक बात है कि ये भी देखें सर कि 5 अगस्त से पहले आप तहरीक
5 अगस्त से पहले कितने लोगों को सजाएं दे दी हैं? 108 बंदे को कल सजा दे दी है। मुराद है कि इतना प्रेशर हुकूमत के ऊपर है, जो जेल में आदमी बैठा है, कि वो डरे हुए आइन में भी तब्दीलियाँ, आइन को भी तब्दील किया, ऐसी ऐसी तब्दीलियाँ की जो कि लोग नहीं मान रहे। लेकिन नियाज़ी साहब एक चीज़ बताएं कि हाल ही में जो कुछ गौहर साहब ने भी बयानात दिए, कुछ खबरें ये भी आई कि शायद आपका एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ता बहाल हो गया, कोई बातचीत आगे, स्वाति साहब को आपने देखा, ये फिर बीच में क्या हुआ कि राब्ते मुनक़ता हो गए, फिर मुश्किलात आपके लिए बढ़ी? देखिए, मेरा ख्याल है खान साहब की स्टेटमेंट बड़ी क्लियर आ गई थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से मैं बात कर सकता हूँ किस सिलसिले में पाकिस्तान के मफाद के लिए। फिर क्यों नहीं हुई इधर? तो खान साहब ने कहा, जब इंडिया पाकिस्तान की जंग थी तो खान साहब ने कहा, याद है खान साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी कि पाकिस्तान की फ़ौज मुझसे ज़्यादा ज़रूरत है भी सही, एक अदारा है। फिर खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अगर मुझसे बात करना चाहती है पाकिस्तान के मफादात में तो मैं करूँगा। तो क्यों नहीं हुई? लेकिन किसी पार्टी के साथ मुज़ाकरात मैं नहीं करूँगा। और अभी भी यही मौका, अभी भी यही मौक़िफ़ है। तर मौक़िफ़ लेना भी चाहिए। पता क्यों लेना चाहिए? कि आप कहते हैं कि मेरा मौक़िफ़ ये है कि मैं पाकिस्तान को वेलफेयर स्टेट बनाऊँगा, ठीक है ना, मैं उसका तर्जमान हूँ इमरान खान का। अवाम की आप बात करते हैं तो मेरा ख्याल है आर्टिकल 218 के इमरान खान बार बार कहता था, धरने में भी जाते 126 दिन में, कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से मेरा एक ही सवाल है कि पाकिस्तान में एक फ्री फेयर इलेक्शन करवा दें। ठीक है, हमारे ऊपर भी कई इल्ज़ाम लगते हैं, आज भी हम ये कहते हैं हमारी कुछ, देखो अदारे जो हैं ना वो आइन के महतहत हैं और हर अदारे का डोमेन जो वो डिटरमेंड है आइन में, और आइन जो है वो सबके ऊपर है, हमारी किसी अदारे के साथ मुखालफत नहीं है। हाँ, रूल ऑफ लॉ यही है ना सर। दो मैं माजरत आपकी बात काट रहा हूँ। एक तो गंडापुर साहब का जैसे आपने जिक्र किया, उनका एक इशू कल से चल रहा है कि उन्होंने जो बयान दिया था वो शायद भारत ने फेटिफ के सामने रखा है एक, तो आप समझते हैं कि इसका नुकसान होगा पीटीआई को या सूबाई हुकूमत को? क्या बयान दिया भारत? सर उन्होंने दिया था कि जिनको हम गिरफ्तार करते हैं तो उनको छुड़वा लिया जाता है, तो वो भारत ने बयान जो वो फेटअप के नहीं, सामने, मेरा ख्याल है उस पे दोबारा भी उसने कोई बयान दिया, मैंने उसका बयान नहीं सुना। मैं वैसे एक आपको बात बता दूं, क्योंकि मैं तो तर्जमान हूँ खान का, ठीक है, जो खान की बात होगी, मैंने खान की 2 बातें पहुँचाई थी आप तक। खान साहब ने कहा कि कभी भी लड़ाई से मसाइल हल नहीं होंगे, ठीक है, आपके किससे होंगे? नेगोशिएशन से। खान साहब ने कहा कि नेगोशिएशन आप कर नहीं रहे। नहीं, मैं इससे नहीं कह रहा, जो लड़ाई टेररिज्म, उन्होंने कहा कि मेरे दौर में ना एक ड्रोन हमला हुआ है ना टेररिज्म हुआ है। कौन कहता है कि दहशत गर्दी, तो हर बंदा कहता है, आप भी खिलाफ हैं, मैं भी खिलाफ हूँ, लेकिन मसाइल का हल आपने ढूंढना है। ये 2200 किलोमीटर हमारी इनके साथ बॉर्डर लाइन है और मेरा ख्याल है ये इतनी सेफ थी कि हमें कभी भी इधर से डर नहीं हुआ। तो आप समझते हैं कि खान साहब समझते हैं कि नेगोशिएशन उनके साथ होने चाहिए? खान साहब का जब उस टाइम किया तो वो तो जाफराबाद ट्रेन पे भी खान साहब ने यही कहा था। खान साहब ने कहा कि आपके जो जेन्युइन लोग हैं ना, नुमाइंदे, चाहे बलूचिस्तान में हो चाहे, उनको इन्वॉल्व करो। जब तक आप जेन्युइन लोगों को हुकूमत में इन्वॉल्व नहीं करते, हाइब्रिड सिस्टम रखते हैं, तो नहीं होते मसाइल। मुझे पता है कि मेरे इलाके में क्या मसाइल है। तो मेरा ख्याल है कि जो स्टेट है ना वो पैरामाउंट है, वो एस्टेब्लिशमेंट का काम ही है बचाना स्टेट को, ठीक है, उनकी पॉलिसी भी है और वो हमारा काम भी है स्टेट को बचाना। और इमरान खान इस टाइम इमरान खान का वजूद है ना, वो चारों सूबों की लार्जेस्ट जमात है और यकीन करें कि पाकिस्तान को जोड़ के रख के एक यूनिटी की अलामत जो इमरान खान है और अवाम उसके साथ। न्याज़ साहब एक आखिरी सवाल होगा कि आप कितने मजीद MNAs जैसे आपने जिक्र किया कि उनको नायल होते हुए देख रहे हैं, और अगर आप देख रहे हैं तो फिर आपकी काउंटर स्ट्रेटजी कोई है? देखे ना, अभी आपने देखा ना ये दस्ती को किया, उसको चित्राली को किया, अभी लोग कितने सज़ा हो गए, फिर पंजाब से कोई सेनेटर हो गए जो सज़ा नहीं। अभी तो मेरा ख्याल है कि ये सेनेट और इसमें बहुत लंबा सिलसिला है। हमें तो ये है कि MNA जो हमारे 80 के करीब हैं ना, उनमें भी 36-37 इस तरह के लोगों को उन्होंने मार्क किया हुआ है। लेकिन बाकी फिर अगर होंगे तो इसी तरह, वो तो इसके बाद असम्बली में रहना, वो तो खान साहब से हम डिस्कस करेंगे ना
کہ اس کے بعد کیا پھر چیز رہ جاتی ہے؟ آپ نے پنجاب اسمبلی کو قابو کر لیا ہے، نہ آپ دیکھیں، آپ میں اگر اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ آپ میرا ورژن نہیں سن سکتے اور آپ کہتے ہیں ہم نمائندہ ہیں، اور نمائندہ وہ ہوتا ہے جس نے ووٹ لیا ہوتا ہے، درد اس کو ہے، آج درد مجھے ہوتا ٹھیک ہے، عوام سے میں نے ووٹ لیا، جس نے عوام سے ووٹ لیا درد اس کو ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نیازی صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا، تھینک یو سو مچ۔ گفتگو آپ نے سنی، ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد حسن مرتضیٰ صاحب ہمیں جوائن کریں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے ترجمان نیاز اللہ نیازی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ اب جو بائی الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ جو اس وقت سیاست کے حوالے سے عدالت کی جانب سے جو کچھ اہم فیصلے آئے ہیں، ان تمام فیصلوں کے سیاست پر کیا اثرات پڑ سکتے ہیں، اور جیسے مختلف سیاسی جماعتوں کا ری ایکشن سامنے آیا، اسی طرح ہم بات کریں گے۔ سید حسن مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، ان سے گفتگو کریں گے۔ حسن صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا۔ سر مختلف سوالات ہوں گے، لیکن میں سب سے پہلے تو آپ کی رائے جاننا چاہوں گا۔ جو کل عدالت کی جانب سے فیصلہ سامنے آیا پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے، فیصلہ پہلے آپ کے سامنے ہے اور اب قومی اسمبلی اور سینیٹ کے جو اپوزیشن لیڈرز ہیں ان کے خلاف بھی یہ فیصلہ ایک سامنے آیا ہے۔ اوورآل سر پیپلز پارٹی کس طرح دیکھ رہی ہے ان فیصلوں کو؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ ہم کسی قسم کی بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہ برداشت کرتے ہیں، نہ ہم کرتے ہیں، نہ ہم کرنے کے حق میں ہیں۔ لیکن اگر کسی کے ساتھ کوئی قانون اور آئین کے مطابق کارروائی ہوتی ہے تو اس کے پاس موقع ہے وہ عدالت میں جائے، عدالت میں اپنی صفائی دے، عدالت میں اپنی اہل بائے ثابت کرے اور وہ باعزت بری ہو سکتا ہے۔ ہم کسی قسم کا بھی جو لا اینڈ آرڈر ہے، جو ہماری آئینی اور قانونی حدود کے اندر رہ کے کسی بھی پروٹیسٹ کا، ہم نہیں کہتے کہ وہ غلط ہے یا وہ نہیں ہونا چاہیے، وہ تمام پارٹیز کو حق حاصل ہے اور سب کو لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے، ہر آدمی جو ہے ایشوز کی پہ بات کر سکے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کبھی بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ کوئی قانون اور آئین کو اپنے ہاتھ میں لے، اس کو توڑے اور پھر وہ یہ بھی کہے کہ میرے ساتھ کوئی کارروائی کیوں ہوئی ہے۔ تو اگر انہیں کوئی عدالت میں کسی چیز پہ اعتراضات ہے عدالت کے ساتھ تو وہ یقیناً اپیل کا حق رکھتے ہیں، وہ اپیل میں جائیں اور وہاں پہ وہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کریں، اور انہیں یقیناً موقع ملنا چاہیے۔ ماورا عدالت تو ہم کسی کارروائی کے حق میں نہیں ہیں۔ لیکن حسن مرتضیٰ صاحب، پھر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کا تو چلیں ایک اپنا موقف ہے، ان کے اپنے تحفظات ہیں، لیکن آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ان کے مطابق واقعی یہ آپ سیاسی ایک انتقام دیکھ رہے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ قانون کے مطابق ہو رہا ہے؟ دیکھیں، یہ ساری چیزیں تو سب کے سامنے ہیں، سب نے ان قائدین کے بیانات بھی سنے، ویڈیو پیغامات بھی سنے، ان کو دیکھا بھی گیا، پھر جو ان کی ویڈیوز موقع پر آئیں وہ بھی سب نے دیکھی۔ تو اس میں تو دونوں فریقین کے پاس اپنا عدالتیں موجود ہیں، وہاں جائیں۔ میں تو وہی پہلے عرض کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کسی بھی غیر آئینی، غیر قانونی اقدام کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ اگر تحریک انصاف اپنے آپ کو بے گناہ سمجھتی ہے تو اسے عدالتوں سے رجوع کرنا پڑے گا، اسے اپنے آپ کو، اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اسے کرنا چاہیے، اور ان کے ساتھ ماورا آئین اور قانون اور عدالت کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اب حسن مرتضیٰ صاحب، جو سزائیں ہوئی ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے ان کو ڈی نوٹیفائی بھی کیا جا رہا ہے، پھر بائی الیکشن کا شیڈیول بھی جاری کیا جا رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کے نمبرز جو ہیں وہ کمزور ہو رہے ہیں اور اپوزیشن خود کمزور ہو رہی ہے، اور اسی طرح حکومت جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مزید مضبوط ہو رہی ہے۔ دیکھیں، اپوزیشن اپنی پالیسیوں کی وجہ سے کمزور ہو رہی ہے۔ اب آج تک انہیں کہا جاتا رہا کہ آپ عدالت جو ہے اس کا آپ سامنا کریں، عدالتوں کو بھی دھمکیاں دیتے ہیں، اپنی مرضی کے فیصلے لیتے ہیں، جو جج انصاف اور قانون کے مطابق چلتا ہے اس کو وہ
कहते हैं कि ये गुड कॉप बैड कॉप वाली बात है, और जो जज उन्हें सीट से उठ के गुड टू सी यू कहता है, उसके लिए वो कहते हैं जी वो बड़ा अच्छा जज था। आज मैं तो नहीं समझता कि अदालतें जो है वो किसी की पाबंद है, वो आज़ाद हैं और अपनी आइन और कानून के मुताबिक वो फैसले दे रही हैं। अगर उन्हें ये महसूस होता है तो उनके पास अपील का हक महफूज वो रखते हैं, उन्हें वहाँ जाना चाहिए और अपने आप को बेगुनाह साबित करना चाहिए। अच्छा हसन मुर्तज़ा साहब, अब जो इलेक्शन कमीशन का जैसे हमने जिक्र किया कि कुछ रहनुमाओं को जो कन्विक्शन हुई तो उसके बाद अब डीनोटिफाई किया जा रहा है, शेड्यूल जारी हो रहा है। हमने ये भी देखा कि कल भी गवर्नर हाउस पंजाब में आपका एक अहम इजलास भी हुआ जिसमें इन इशूज़ पर गुफ्तगू भी हुई। क्या हिकमत अमली है? क्या मुस्लिम लीग नून के साथ इलेक्शन लड़ा जाएगा या उनके मुकाबले में पीपल्स पार्टी अपने उम्मीदवार खड़े करेगी? नहीं, कतन नहीं जी, हम एक अलग से जमहूरी पार्टी हैं और इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक तारीख है, एक उनका एक जद्दोजहद है और अपने नजरियात के साथ हम सियासत करते हैं। हम इंशाअल्लाह ताला नून लीग हो, तहरीके इंसाफ हो, हम उनके मुकाबले में बिल्कुल इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। हम तो उनकी किसी हुकूमत का हिस्सा नहीं है, हम तो उनके हिमायती हैं और वो हुकूमत क्योंकि इसके जरिए और कोई तरीका नहीं है इसके अलावा कि हुकूमत को जो या जमहूरी इदारों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, इसलिए है। तो बाकी इलेक्शन तो हमने अपने अपने लड़ने हैं, हमने पहले भी लड़े हैं। नहीं लेकिन हाँ, लेकिन हसन मुर्तज़ा साहब सर एक तासुर तो ये हमेशा दिया जाता है ना कि बाई इलेक्शन में जब भी बाई इलेक्शंस हों तो उसमें जिसकी हुकूमत होती है शायद उसको फ़ायदा ज़्यादा होता है या उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा होता है। आम तासुर तो ये है। अब पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है तो आप समझते हैं कि चांसेस अभी भी पीपल्स पार्टी के लिए हो सकते हैं या नून लीग की हुकूमत होने की वजह से आपको कुछ खदशात हैं? देखिए, हमें यकीनन हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमें खदशात भी हैं। पिछले ज़िमनी इलेक्शन में जब हम सियालकोट में लड़ रहे थे तो वो हालात या वो हमें चीज़ें मुयस्सर नहीं थी जो सरकारी उम्मीदवार को थी, जिस तरह से सरकारी मशीनरी उनके लिए काम करती रही, जिस तरीके से वो चीज़ों को चलाते रहे, वो यकीनन हमें मुयस्सर नहीं थे। लेकिन पीपल्स पार्टी इंतखाबात पे यकीन रखने वाली जमात है। हम ये समझते हैं कि इस पॉलिटिकल एक्टिविटी का हिस्सा बनना चाहिए। बायकॉट या इससे भागना जो है वो किसी भी जमहूरी पार्टी, हम लड़ते हैं ठीक है, हमारे वोट, हमारे इलेक्टेबल्स जो थे उनको तोड़ा गया। फिर पंजाब के अंदर 40-45 साल से हमारी हुकूमत नहीं है, हम वो कुछ डिलीवर नहीं कर पाए पंजाब के अंदर जो पंजाब के अवाम हमसे डिजर्व करते थे। लेकिन इन चीज़ों के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी रिवायात को कायम रखते हुए हमेशा पब्लिक सर्वेंट जितने भी हैं उनके जो मरात तनख्वाहें हैं उसमें महंगाई के तनासब से इजाफा किया। आइन और कानून को बहाल करने के लिए उनकी जो एफर्ट्स हैं पीपल्स पार्टी की, वो सारी कौम को पता है। फिर हमने सूबों को सूबाई शनाख्त दी, उनको खुद मुख्तारी दी, हमने पास डिवॉल्व की, हमने इदारों को मजबूत किया है। हमने इदारों से कभी भी कोई अपना जाती अना की बुनियाद पे किसी इदारे को तबाह करने की कोशिश नहीं की, हमने इदारे कायम किए हैं। तो ये सारी पीपल्स पार्टी लेके चल रही है, इंशाअल्लाह ताला कम बैक भी करेगी पंजाब के अंदर। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और फिर यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हसन मुर्तज़ा साहब, एक इशू तो ये है ना कि मुस्लिम लीग नून के साथ जितने आपके मामला चल रहे थे, मुलाकातें हो रही थी, उनमें कुछ मज़ीद वादे भी किए गए थे। जैसे हाल ही में हमने देखा कि यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से एक जो मामला उठा, जो मुजाहरे हुए, उसमें पीपल्स पार्टी ने प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने भी ये मामला रखा और अब ये कहा जा रहा है कि आपको यकीन दहानी करवाई गई थी कि ये बंद नहीं किए जाएंगे, अब हुकूमत ने फैसला किया है। तो इस पर क्या कमेंट करेंगे आप?
دیکھیں مسلم لیگ نون کے لیے ایک چیز تو بڑی ان کے لیے ساری قوم جانتی ہے کہ وہ مصیبت میں ہوں تو پاؤں پڑتے ہیں اور جب اس سے نکل جائیں تو وہ گریبان پکڑتے ہیں. یہ تو ان کے لیے ہے نون لیگ کے لیے. اور آج نون لیگ کو یہ بھی پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نہ ہو تو پھر وہ کہاں پہ ہوں. آج اگر پاکستان پیپلز پارٹی ساتھ ہے تو وہ وزیر اعظم ہاؤس میں موجود ہے, وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں موجود ہے, حکومت ہے. اور اگر پیپلز پارٹی ساتھ نہ ہو تو پھر وہ کس جگہ پہ ہوں, یہ ان کو اچھی طرح سے اس چیز کا ادراک ہے. لیکن انہیں پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کبھی بھی جمہوری اداروں کو کمزور نہیں کرے گی, جمہور کی مخالفت نہیں کرے گی, جمہوریت دشمنی نہیں کرے گی, پارلیمان کی بالادستی کی بات کرنا نہیں چھوڑے گی. تو ہم ان روایات کے پابند ہیں جن کے لیے ہماری قیادتوں نے قربانیاں دی, جنہوں نے اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. تو ہم ان قربانیوں کو لیکن حسن مرتضیٰ صاحب آپ نہیں, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ پھر مسلم لیگ نون اس وقت ان مصیبتوں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان مصیبتوں سے نون لیگ نکل چکی ہے اب؟ یقیناً جب آدمی حکومت میں آ جاتا ہے تو پھر اس کی پریورٹیز بدل جاتی ہیں, پھر وہ آنکھیں تھوڑی سی ماتھے پہ بھی رکھ لیتا ہے. یہ پیپلز پارٹی ہے جو اپنے اتحادیوں کو ساتھ ملا کر چلتی ہے, جو اس ملک کے اندر جدوجہد کے ذریعے آتی ہے اور جدوجہد کرتی ہے کہ وہ اس ملک کو بحرانوں سے نکالے. ہمارے یہ دوست ہیں, پتہ نہیں یہ اس کو کیا سمجھتے ہیں, اگر کوئی ہم میں سے مشورہ بھی دے دے تو وہ کہتے ہیں کہ جی اپنا مشورہ اپنے پاس رکھو, اپنا یہ کرو. حالانکہ اگر وہ دیکھیں اور اپنے گریبان میں جھانکیں تو انہیں اندازہ ہوگا کہ پیپلز پارٹی کے مشوروں سے ہی وہ آج حکومت میں ہے. لیکن ایک آخری سوال ہوگا حسن مرتضیٰ صاحب کہ حال ہی میں جو شوگر کا ایک ایشو چلا تھا, شوگر ملز کے حوالے سے, چینی کی جو قیمتیں ہیں اس حوالے سے, ہم نے دیکھا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھی یہ معاملہ آیا اور اس میں کہا گیا کہ یہ تو شوگر ملز ان کی ہیں جو اس وقت حکومتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, صوبائی حکومت ہو یا پھر وفاقی حکومت ہو. یہ جو اس وقت ایک بحران جیسی صورتحال نظر آ رہی ہے یا چینی کی قیمتوں میں اضافہ, یہ شوگر ملز کے حوالے سے یہ جو معاملہ اٹھا ہے, آپ کی نظر میں اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ جو شوگر مل مالکان ہیں یہ اپوزیشن میں بھی ہیں اور اقتدار میں بھی ہے, اس سے تو کوئی آدمی ڈینائی نہیں کر سکتا. اس میں کئی لوگ جو اس وقت تحریک انصاف میں موجود ہیں ان کی بھی شوگر ملز ہیں, یہاں پہ جو حکومت کے اندر ہیں ان کی بھی ہیں, جو کہیں بھی نہیں ہیں, جو دونوں طرف ہوتے ہیں یا کسی اور چھتری کے نیچے ہوتے ہیں ان کی بھی ملیں ہیں. شوگر مل مالکان کا یہ کہہ دینا کہ حکومت میں صرف شوگر مل مالکان ہے, آپ اگر وہاں پہ یہ کہیں کہ یہ ہمیشہ شوگر مل مالکان جو ہیں وہ ہمیشہ حکومت میں رہتے ہیں تو یہ درست ہوگا. یہ کہنا درست نہیں ہے کہ صرف حکومت کے اندر موجود ہیں, یہ ہر جگہ پہ موجود ہے. لیکن حسن مرتضیٰ صاحب ایک چیز صرف بتا دیجیے گا کہ کیا پنجاب کے اندر کچھ اہم شخصیات جیسے جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے جا رہے ہیں, آنے والے دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ واقعی جہانگیر ترین صاحب ہوں یا دیگر اہم شخصیات کوئی پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے جا رہی ہیں؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنا غیر معمولی واقعہ نہیں ہو جانا کہ یہ کافی لوگ آتے بھی ہیں چلے بھی جاتے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز ہیں, کتنے ہی لوگ پہلے جو تھے وہ پیپلز پارٹی سے گئے اور جس طرح انہیں لے جایا گیا وہ بھی آپ ساروں کے سامنے ہے. ہمارے تو ایک الیکشن 2013 والے الیکشن میں ایک اتنی لمبی فہرست تھی, پھر 2018 میں اتنے لوگ توڑے گئے, تو وہ جاتے رہے. اور اب اگر کوئی آنے کا سوچ رہا ہے تو یقیناً مستقبل چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا ہے, ان کی جو صلاحیتیں ہیں, ان کی جو ایک پاکستان کے ساتھ ایک نظریاتی لگاؤ, ان کا جو نیریٹو ہے اس کو دیکھ کے کافی لوگ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی پارٹی میں آئیں گے اور آنے والا وقت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے. چلے
चले ठीक है। हसन मुर्तज़ा साहब बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हसन मुर्तज़ा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और फिर मज़ीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। अब कुछ देर पहले जो इस्लामाबाद के अंदर APC हुई उसका एलामिया भी यकीनन आपकी नज़र से गुजरा होगा। जो APC ने इस वक्त जो सज़ाएँ हुई हैं और आइन की बालादस्ती के हवाले से जो अपने मौक़िफ़ था वो सामने रखा और APC 2 रोज़ तक जारी रही। कल भी एक कॉन्फ्रेंस हुई और आज उसका इख्तिताम हुआ और एलामिया जो है वो APC की जानिब से जारी किया गया और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने वो एलामिया पढ़कर जो अपने मुतालबात थे वो भी सामने रखे। अब इस वक्त अगर ये जो सज़ाएँ और खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल है इस पर अगर हम गुफ्तगू करें और मियाँ इफ्तिखार हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। सबसे पहले तो अब कल से जो अदालती फ़ैसला है उसके बाद वो मामला ज़ेर बहस है और आज भी जो APC का एलामिया है कि शायद अपोजिशन को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। आप किस तरह देख रहे हैं इन सज़ाओं के हवाले से जो एक फ़ैसला सामने आया है? ऐसा है, सज़ाओं के हवाले से तो फिर अदालतों की बात है। वो तो लोग वो जानते हैं जो सज़ाएँ देते हैं और हम तो यही कहते हैं कि पार्लियामेंट के फ़ैसले पार्लियामेंट में होने चाहिए जी। जब अदालतों तक बात पहुंच जाती है तो फिर हमारे अदालतें भी आज़ाद नहीं हैं। लेकिन जब सज़ाओं की बात होती है तो सज़ा पे तो कोई वकील बात कर सकता है और उसको चैलेंज भी कर सकता है। ठीक है, हम तो यही कहते हैं कि इंसाफ होनी चाहिए और किसी के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए और इंसाफ पे मबनी कोई भी फ़ैसला हो, किसी को सज़ा मिले तो भी ठीक और उसको अगर बाइज्जत बरी करे तो भी ठीक, लेकिन इंसाफ दिखना चाहिए कि इंसाफ दिखाई दे। लेकिन आप समझते हैं कि फिर मुज़ाकरात होने चाहिए या मुज़ाकरात के ज़रिए ही मामला आगे बढ़ने चाहिए? किस हवाले से मुज़ाकरात की बात हो? यानी आप सियासी मुज़ाकरात की बात करते हैं जी। अगर सियासी मुज़ाकरात की बात करते तो सियासत में तो मुज़ाकरात हर वक्त उसकी ज़रूरत होती है, ठीक है, और सियासी लोगों को मुज़ाकरात ही करनी चाहिए। लेकिन मुझे पता नहीं कि आप किसके पस मंज़र में ये बात करना चाहते हैं। अगर तमाम सूरत हाल के हवाले से आप बात करना चाहते हैं तो मुज़ाकरात ही के ज़रिए मसाइल हल होते हैं, गोली किसी मसले का हल नहीं है। जी बिल्कुल सर, मैं इस हवाले से ही आपसे ये पूछ रहा था। और दूसरा, अब जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सूरत हाल है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन ये जितनी चीज़ें चल रही हैं, इवन उसमें अगर हम सूबों की भी बात करें तो इस सारी सूरत हाल के बावजूद भी एक नुक्ता जो है वो ये ज़रूर उठता है कि सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए। तो आपकी नज़र में आपकी तजवीज़ क्या होगी कि सियासी इस्तेहकाम के लिए फिर कौन से इक़दाम उठाने चाहिए? सियासी इस्तेहकाम के लिए सबसे पहले तो आइन की पासदारी होनी चाहिए, ठीक है, पार्लियामेंट के बालादस्ती होनी चाहिए और जो इलेक्शन जो जीते हैं वो भी कह रहे कि इसमें धांधली हुई है, जो हारे हैं वो भी कहते हैं इसमें धांधली हुई है। ये पाकिस्तान का वाहिद इलेक्शन है जो दोनों अतराफ से कह रहे कि धांधली शुदा है। तो इसके नतीजे में इस्तेहकाम कैसे आएगा? तो वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को आज़ाद होना चाहिए, अदालतें ऐसी ना हो कि लोगों को समझ आए कि ये डिक्टेशन पे यानी पॉलिसी या सजाएं देती है या फैसले करती हैं। ठीक है, अदालत को आज़ाद होना चाहिए और इस तरीके से आइन के दायरे में रहते हुए तमाम इदारों को काम करना होगा, तब इस्तेहकाम आएगा। लेकिन इफ्तिखार साहब, अब जैसे शुरू में सर मैंने सवाल किया कि ये जो सज़ाएं हुई हैं, फिर इन सज़ाओं का इम्पेक्ट आप असर क्या देख रहे हैं सर सियासत के ऊपर? अगर ये अदालतें न भी होती तो भी उस केस का नोयत को छलकता और वो पहले दिन से ही इस पे बस मुबाहिसे हो रहे थे, ठीक है, और उसको जिस तरीके से डील किया जा रहा है वो भी उनको पता है कि क्यों किया जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान में पहली दफ़ा कब ऐसा हुआ है कि वो यानी फ़ौजी इंस्टॉलेशन पर हमला करना और वहाँ पे फिर एक ऐसी फ़िज़ा पैदा करना कि मुश्किलात पैदा हो। तो हम समझते हैं कि वो केस कुछ अलग है, हमें अभी तक वो समझ नहीं आई क्योंकि PTI वाले कुछ कह रहे हैं और हमारी फौजी हजरात कुछ और कह रहे हैं। हम समझते हैं कि फ्री एंड फेयर यानी अदालती निज़ाम होना चाहिए। अगर कोई मुजरिम हो तो उसको मुजरिम ठहराया जाए,
مجرم نہ ہو تو اس کو سزا نہ دی جائے. یعنی انصاف ہونا چاہیے, وہ انصاف کسی کے مرہون منت نہیں ہونی چاہیے. لیکن میاں صاحب پھر ایک چیز جو اس وقت, جیسے ہم نے شروع میں اے پی سی کا ذکر کیا کہ اے پی سی اسلام آباد میں ہونی تھی, لیکن کسی نجی ہوٹل میں ان کو اے پی سی کے انعقاد کی اجازت نہیں مل سکی اور بعد میں مصطفیٰ نواز کھوکھر کی رہائش گاہ پر یہ ہوئی. اب وہ یہ بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ 2018 کے انتخابات پر جن جماعتوں کو تحفظات تھے 2024 کے انتخابات میں بھی خرابیاں ہیں, لیکن مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی ہو وہ اس وقت جتنی خرابیاں ہیں ان پر خاموش ہیں. آپ بھی یہ جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے کردار کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, آپ کو بھی کوئی سر اس حوالے سے تحفظات ہیں؟ عمران کے وقت میں بھی اسٹیبلشمنٹ کی قوت تھی, آج بھی اسٹیبلشمنٹ کی قوت ہے. اگر عمران کے حوالے سے کوئی یہ بات کرے کہ اسٹیبلشمنٹ کی قوت نہیں تھی, تو باجوہ صاحب کی جو جتنی تعریف ہے وہ کیا کرتے تھے, کیا آپ بھول گئے؟ کیا اس نے نہیں کہا تھا ہم سیم پیج پہ ہیں؟ کیا یہ نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے تو ان کی زبان جب امریکہ میں وہ بول رہے تو کیا بول رہے تھے؟ اور آج کے بھی ہمارے جو حکومتی لوگ بول رہے ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. عمران نے کیا تھا وہ بھی درست نہیں تھا, آج کا ہو رہا ہے تو یہ بھی درست نہیں ہے. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ عمران ہی کے وقت میں اسٹیبلشمنٹ کو زیادہ تقویت ملی اور اسٹیبلشمنٹ ہی کی ذریعے حکومت چلائی گئی, اور وہی سب کچھ اب بھی ہو رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو سپریم ہونا چاہیے, آئین کے تحت سب کچھ ہونا چاہیے, اور تمام ادارے بشمول عدالت اور ہماری فوجی ادارے اور ہماری یعنی جتنے بھی پارلیمنٹ کو خود بھی آئین کے تابع ہونا چاہیے. پارلیمنٹ خود آئین بناتا ہے پھر آئین پہ عمل بھی نہیں کرتا. تو یہ عجیب سا ہمارے پاکستان میں ایک طریقہ کار بنا ہے کہ گئے ہوئے لوگوں پہ الزام لگانا, آئے ہوئے لوگوں کی تعریف کرنا. یہ جب سے پاکستان بنا ہے بدقسمتی سے آج تک اسٹیبلشمنٹ ہی کے ذریعے یہ حکومتیں چلتی آ رہی ہیں. لیکن میاں صاحب اب جیسے ہم نے خیبر پختونخوا کا ذکر کیا تو حال ہی میں وہاں پر سی ایم صاحب کا ایک بیان بھی سامنے آیا, پھر باجوڑ کے حوالے سے کچھ خبریں سامنے آئیں, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک جرگے کا انعقاد بھی ہوا, ہم نے آپ کو بھی وہاں پر بڑا ایکٹیو دیکھا. اب اوورآل اگر مختصراً آپ بتائیں کہ خیبر پختونخوا میں اس وقت آپ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں سر؟ بالکل, یہ جب آپ ہم سے حکومت کی بات کرتے ہیں نا تو ہمیں تھوڑی بہت افسوس بھی ہوتا ہے اور ہنسی بھی آتی ہے. خیبر پختونخوا میں تو بالکل یہاں تو یعنی آپ قصاب خانہ کہہ سکتے, یہاں پہ تو آپ یعنی دہشت گردی اتنی انتہا کو پہنچ چکی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. یعنی خیبر پختونخوا کا کوئی ضلع بھی دہشت گردی سے محفوظ نہیں ہے, اور رات کو تو بالکل دہشت گردوں کی حکومت ہوتی ہے. ہمارے صوبائی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ رات کے وقت سرکاری بندہ نہ نکلے. سرکاری بندہ کون ہوتا ہے؟ فوج ہوتا ہے, پولیس ہوتی ہے, ایف سی ہوتی ہے, لیویز ہوتی ہے, اسکاؤٹس ہوتا ہے, اور اس کے بعد کمشنر, ڈپٹی کمشنر, اور پھر ہمارے سرکاری عہدیدار. جب وہ رات کو نہ نکلے تو پھر کس کو آزادی ہے کہ وہ نکلے؟ اس کا مطلب یہ کہ دہشت گردوں کو آزادی ہے, تو رات کو تو حکومت کی طرف سے بھی آزادی ہے, اور پھر دن کو بھی ان کو کوئی روک نہیں سکتا. یہاں پہ دہشت گردی اتنی انتہا کو پہنچ چکے کہ ہمیں یہ ڈر ہے کہ وہ اب یعنی وہ لشکر کشی کریں گے. اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو آپریشنیں ہو رہی ہیں, آپریشن سے بات نہیں بنتی. ہمارے 21 آپریشن ہوئے, کیا اس سے امن آیا؟ اس سے دہشت گردی ختم ہو گئی. اور 21 میں بڑے آپریشنوں کی بات کرتا ہوں, چھوٹے آپریشن 2,500 سے زیادہ ہوئے ہیں جس کو ٹارگیٹڈ آپریشن کہتے ہیں, اور لوگ تباہ ہو گئے, گھر بار تباہ ہو گئے, وہ لٹ گئے, ان کو کھانے پینے کے پاس ان کا کوئی سامان ہی نہیں ہے. اور ہر دفعہ کہتے ہیں آپ نکل جاؤ ہم آپریشن کرتے, آپ نکل جاؤ ہم آپریشن کرتے ہیں. یہ آپریشن دہشت گردی کے خاتمے کے لیے نہیں بلکہ پختونوں کی جو دولت ہے, مائنز اینڈ منرلز, اس پہ قبضہ کرنے کے لیے لوگوں کو بے دخل کیا جاتا ہے. کوئی پالیسی خیبر پختونخوا میں ایسی نہیں ہے. نہیں, لیکن جیسے آپ نے گنڈا پور صاحب کا ذکر کیا میاں صاحب, اب اس حوالے سے پھر گنڈا پور صاحب کے اوپر تنقید جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ پارٹی کے اندر سے بھی شاید کچھ سوالات اٹھ رہے تھے. تو اوورآل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اور اس ساری صورتحال میں جیسے سی ایم صاحب کا ایک پہلے بیان تھا کہ انہوں نے بڑا غصے میں, جس کا آپ نے بھی ذکر کیا, اور بعد میں پھر اس کا ایک جو دوسرا بیان تھا ان کا, وہ بھی ویڈیو بیان سامنے آیا تھا. تو اوورآل گنڈا پور صاحب کے کردار کے حوالے سے جو بطور سی ایم ان کا رول ہے اس کو کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں؟ پنجاب میں 72 کالعدم تنظیمیں ہیں, کوئی تو بتا دے کہ اس کے خلاف آپریشن ہوا. وہ وہی لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں, وہ کالعدم بھی ہیں,
وہ آب و تاب سے جی بھی رہے ہیں، تو ان کو کس نے یہ آزادی دی ہے؟ اور پھر ہمارے ہاں فیض حمید نے معاہدہ کیا، 40,000 دہشت گرد یہاں پہ آئے بسے، اور پھر ہمارے سابقہ صدر نے 102 دہشت گردوں کو رہا کیا جس نے لوگوں کو ذبح کیا ہوا تھا۔ کس سے پوچھ کے کیا؟ یہ معاہدہ کس نے کرایا؟ وہ معاہدہ کرنے والے کون ہیں؟ وہ تو لوگوں کے سامنے لائے جائے۔ دہشت گرد کسی طور پہ کمزور ہو چکے تھے، دہشت گردی ختم ہو چکی تھی، جنرل فیض نے دوبارہ آ کے ان کو بسایا، جنرل فیض ان کے ہاتھوں میں ہے، کوئی سزا نہیں ہو رہی۔ یہاں پہ احسان الاحسان جو ان کا ترجمان تھا وہ گرفتار ہوا، ان کو رہا کرایا گیا۔ یہ ڈرامے پہ ڈرامہ، اور پھر ساتھ میں لوگوں کو، عوام کو یعنی گولی کا نشانہ بنانا، اور پھر معصوم عوام کو یعنی ہماری عورتوں کو، ماں اور بہنوں کو، اور پھر ان سے کہنا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، ہم آپریشن کر رہے ہیں۔ تو تم 2014 سے کیا تماشا دیکھ رہے تھے؟ چلیں، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ ناظرین، میاں افتخار حسین صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، جو خیبر پختونخوا کے حوالے سے حال ہی میں جرگہ بھی ہوا تھا، یا سی ایم صاحب کا جو ویڈیو بیان آیا اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی، اور اب جو آل پارٹیز کانفرنس کا اعلامیہ ہے وہ بھی سامنے آ چکا ہے، اور جو پی ٹی آئی نے اپنی اسٹریٹجی کا اعلان کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس حوالے سے جو کاؤنٹر اسٹریٹجی ہے پی ٹی آئی کی وہ کس حد تک کامیاب ہو سکتی ہے۔ 5 اگست کی جو احتجاجی تحریک ہے وہ کس حد تک اس کو پی ٹی آئی کامیاب بنانے میں جو ہے وہ کامیاب بنانے کے بعد اس کو آگے لے کر جانے میں کامیاب ہو سکتی ہے، یہ بھی ایک دیکھنا ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ جو حکومت کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، حکومت نے اس تنقید کو مسترد بھی کیا ہے، اور جو سزائیں ہوئی ہیں ان کو قانون کے مطابق قرار دیا ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔